Hati picture hag banat ana nagol gym mama nahima food. Har madam har. Dahar madam hello. Aywa dahar. Syukran madam. Hini madam. Inti bad har madam. Aywa syukran mama. Syukran. Thank you. Aywa madam. Syukran. Mama. ممكن انا بسوي هذا شو اول بسوي شويه اويل ممكن اوكي. بخليه 1 اور بعدين بسوي اوكي. انت في اويل؟ ايه والله بس بشوف بعدين انا ودي كريم مدام ها ودي كريم انا في yan. Pinakain ako ng madam ko. Tapos, nilagyan pa niya ng sili. Ayan. Pagkain. Ayun. Ibinawas ako dito sa food nila. Ay, nakita ako sinandukan niya ako. Ayaw niya raw akong magugulo. Kaya pag napunta ako dito, daming po dito lagi. Arabi. Ito na to. Masarap siya. Nilagyan ng salata. Hali kayo guys, kain tayo. Kain tayo guys. Kap. Thank you for madam. Ito masarap to. With ketchup. Corn. Bye. Thank you. Thank you for watching mga guys. Ito ang tanghalian ko. Oras ngayon ay alas 3 na ng hapon. Ay, alas 4 na. Bye. Salata.